নমস্কার। নমস্কার। আজকে আমরা আমাদের গানের গুরুদেব শ্রদ্ধেয় কিশোর কুমারের জন্মদিন উপলক্ষে আবার একত্রিত হয়েছি। আমাদের বেপাড়া ছেলের গ্রুপের সমস্ত টিম আজকে এই সময় উপস্থিত নেই, তবে আমরা যতটা পেরেছি তিনজনে মিলে করার চেষ্টা করছি। কিছু গান, বেশি কিছু না, 2 কি 3টে অথবা 4টে, তার বিশেষ আমরা করতে পারবো না, সময় আমাদের হাতে খুব কম। তার মধ্যেই আমরা এসেছি আজকে। সাথে নীলাদ্রি আছে, সুপ্রিয় আছে। তো আমরা চেষ্টা করব আজকে কিছু একটা উপহার দেওয়ার আমাদের বেপাড়া ছেলে গ্রুপের পক্ষ থেকে। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है, क्या भरोसा है, आँख धोखा है, क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों दोस्ती का दुश्मन है, अपने में इसे घर बनाने न दो। कल तरफ न पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
যেমন গুরুদেবটা কোনোদিন পাওয়া যাবে না। ওই এক পিস ছিল, এক পিস নেই। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता है रहता है रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे में मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। নয়ন সরসী কেন ভরেছে জলে, কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে, নয়ন সরসী কেন ভরেছে জলে, কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে, নয়ন সরসী কেন। বেদনার কলি তুমি দাও ভালোবেসে বধু, বেদনার কলি তুমি দাও ভালোবেসে বধু, ফুল ফোটানোর ছলে আমি ভরে দেব মধু, সারা মন কেন তুমি চোখে সাজালে, কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে, নয়ন সরসী কেন। জন্ম সফল হবে বধূ আর ঘরে আজ, শরমের আড়ালেতে দেখা যাবে ফুল নিশিরাতে বিরহের, নিশিরাতে বিরহের বাঁশিও রেখে বাজায়, ভালোবেসে কেন মধু আজ শুধু কেঁদে যায়, সেধে সেধে কেন তুমি মরণ মিলে, কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে, নয়ন সরসী কেন।
কাজলে কত কি হয়েছে লেখা কাজলে কাজলে নয়ন সরসী। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वो अचानक आ गई क्यों नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। वो अचानक आ गई क्यों नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर, अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर, अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैं ये कहा था मुझको जाने हयात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हमसफर, वो मेरे साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
বহু ভালোবাসা দিয়ে শোনালে তুমি গভীর প্রেমের কত গান, মিলনের আনন্দ বিরহের বেদনা মানুষকে করলে যে দান। বহু ভালোবাসা দিয়ে শোনালে তুমি গভীর প্রেমের কত গান, মিলনের আনন্দ বিরহের বেদনা মানুষকে করলে যে দান। বন্ধুর কত ত্যাগ, শত্রুর ছলনা নিয়ে কত গান গেলে অবিরাম, তোমাকে জানাই প্রণাম। অমর শিল্পী তুমি কিশোর কুমার, তোমাকে জানাই প্রণাম। অনেক কান্না বুকে লুকিয়ে রেখে কত যে গান তুমি শুনিয়ে গেলে, বোঝেনি তোমাকে কেউ, বুঝতেও দাওনি, কত ঋণে যে জড়িয়ে গেলে। অনেক কান্না বুকে লুকিয়ে রেখে কত যে গান তুমি শুনিয়ে গেলে, বোঝেনি তোমাকে কেউ, বুঝতেও দাওনি, কত ঋণে যে জড়িয়ে গেলে। আজকের শিল্পীরা কান্না ছাড়া আর দিয়ে মেটাবে সেই গানের দাম, তোমাকে জানাই প্রণাম। অমর শিল্পী তুমি কিশোর কুমার, তোমাকে জানাই প্রণাম। অমর শিল্পী তুমি কিশোর কুমার, তোমাকে জানাই প্রণাম। সারাটি পৃথিবী জুড়ে তোমার গানের সুরে ছড়ালে যে ভারত মায়ের নাম, তোমাকে জানাই প্রণাম। অমর শিল্পী তুমি কিশোর কুমার, তোমাকে জানাই প্রণাম। তোমাকে জানাই প্রণাম, তোমাকে জানাই